حبیب الانبیاء امام کائنات آمنہ ملال پیغمبر بے مثال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے خاص ہے۔ حضرات، آج کا عظیم الشان خطبہ جمعہ المبارک چند معلومات چند گزارشات کا جس حوالے نال کرنی ہے، بڑی پیار اور محبت کے نال دل جمی کے نال تشریف رکھو۔ اللہ والو، میں شہدائے اسلام کے بارے کے اندر تھوڑی سی گفتگو کراں گا۔ اسلام کے اوپر اسلام کی خاطر جنہاں لوگاں اپنی جاناں قربان کیتیاں۔ محترم بھائیو، اللہ پاک نے امام الانبیاء نے فرمایا ہے، جڑا بندہ اللہ کے رستے کے اندر لڑدیا لڑدا شہید ہو جاتا ہے، فرمایا اس بندے کا خون کا قطرہ زمین باہر ڈگدا، اللہ پاک یہ سارے گناہ معاف کر کے جنت کے اندر یہ ٹھکانہ یہ دنیا سے دکھا دیتے ہیں۔ حضرات، شہادت کا بڑا مقام، بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ پاک نے شہیدان بڑے بڑے انعام عطا فرمانے نے، جڑے بندے اسلام کے اوپر شہادت اپنی زندگی میں پچھاور کر گئے۔ حضرات، آئیے میں انہاں لوگاں کے بارے کے اندر تذکرہ کراں گا۔ اللہ پاک کا قرآن انہاں لوگاں واسطے بیان کی کر رہا ہے، جڑے لوگ اپنی جاناں نوں آمنہ میں لاش کی بات کے اوپر اللہ کے فرمان کی خاطر، الہ کلمات اللہ کی خاطر حضرات اپنی جاناں نوں نچھاور کر گئے اور اپنی جان مال کی پرواہ نہیں کی، لڑتے اپنی جان کو پیش کر کے اللہ پاک نے جنتاں کے حقدار بن گئے۔ آئیے کائنات کے لوگوں، امام کائنات نے فرمایا ہے، اے شہید قیامت کا دن ہوئے گا، آئے گا، ایدی حضرات تلوار کے ہاتھ اندر ہوئے گی، لوگوں لوہان ہوئے گا۔ کائنات کے لوگوں، اے اللہ پاک کو کہہ گیا، اللہ میرے دنیا کے اوپر دوبارہ بھیج، میں تیرے رستے کے اندر لڑدیا شہادت نصیب ہو جائے اور میں تیرے دین کی خاطر، تیرے کلمات اللہ کی خاطر اللہ میں اپنی جان کو نچھاور کر دیا۔ کائنات والو، امام کائنات نے فرمایا، اے شہید جنت اندر جائے گا، 70 حضرات کے بعد 70 راگنار اللہ کا نکاح فرما دیں گے۔ کائنات کے لوگوں، شہادت کا بڑا مقام، بڑا مرتبہ ہے۔ اس واسطے اللہ پاک نے انہاں شہیداں کے بارے کے اندر کی فرمایا ہے۔ آئیے سورہ بقرہ کے اندر اللہ پاک اعلان فرما رہے ہیں، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اطہر دے نازل ہونے والا قرآن، اللہ پاک نے آمنہ ملال دے سینے پہ قرآن نازل کیتا ہے۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر جی، انہاں لوگاں نوں اعلان فرما دیو، انہاں نوں دس دیو نا، جڑا بندہ اے میرے رستے دے لڑدیا میرے دین دی خاطر، میرے کلمے دی خاطر اے جنت حاصل کرنے واسطے لڑدیا امام کائنات کی اپنی جان پیش کر جاتا ہے۔ فرمایا انہاں دا مقام بڑا رکھیا ہے، میں انہاں دا مرتبہ بڑا رکھیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا میرے محبوب یہ نہ دس دیو، جڑا بندہ شہید ہو جائے انہوں مردہ نہیں جے کہنا، انہوں یہ نہیں کہنا یہ مر گیا یہ موت ہو گیا، بلکہ میرے محبوب جی جڑا شہید ہو جاتا ہے وہ میرے ہاں زندہ ہے۔ لیکن کائنات کے لوگوں اس بات کا علم نہیں، وہ کیویں زندہ ہے۔ میرے محبوب جی بس انہوں اے دس دیو
کہ وہ ہے زندہ ہے تے ایدا پتا اللہ پاک نوں ہے کسے انسان دی آواز نوں نہیں سن دے کسے دی دعا نوں نہیں سن دے آگے بات میں انہاں لوگاں دا تذکرہ کرنا ہے جڑے لوگاں نے آمنا دلال دی خاطر اپنی جاناں بھی قربان کیتیاں اپنے مال بھی پیش کیتے اپنی اولاداں بھی پیش کیتیاں حضرات زمین جائیداد نوں نہیں ویکھیا اپنے بیوی بچیاں نوں نہیں ویکھیا اپنے والدین تے عزیز و اقارب نوں نہیں ویکھیا دوست احباب نوں نہیں ویکھیا حضرات یاراں تے بیلیاں دیاں محفلاں نوں نہیں ویکھیا بلکہ جتھے آمنہ دے لال نے حکم کر دیتا ہے کہ میرے سیابیوں اج غلام کام تے کفار دا مقابلہ کرنا ہے یہ آمنہ سوچے سمجھے آمنہ دے لال کی بات تے لبیک کیا دیتا ہے اور کائنات والو مسلمانوں میں سب کو پہلے دن یاد آ رہے ہیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جان پیش کیتا کائنات کے لوگوں انہاں ظالمان تے مشرکاں پکڑ لیا انہاں بدبختاں نے پکڑ کر کے میرے خدا تے بڑے ظلم کیتے اور آج انہاں نے بڑیاں تنگیاں کیتیاں انہاں نے بڑے دکھ دیتے میرے خدا نوں خدا دی قسم خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرے نہیں نے اپنی جان بدلانا پیش کیتا شہداء اسلام کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں اے شہید اسلام حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات ایمان کے اوے خبیب یا تے کلمہ چھڈ دے آمنہ دلاتا حضرات نبوت دا اعلان کرنا چھڈ دے مرشد پاک دا کلمہ نہ پڑھیا پڑھتے اسی چھڈ دیندے ہاں خبیب تو آمنہ دلال دے بارے دے اندر نازیبات دا پھال استعمال کر دے اسی تینوں چھڈ دیاں گے اللہ دے تو میرا خدا بات ہے حضرات میں آمنہ دلال دا کلمہ پڑھ لیا اور میری جان جانتی ہے چلا جائے خبیب برداشت نہیں کر سکتا کہ آمنہ دلال سے پاؤں مبارک اندر ایک گھنٹا نہیں چب جائے آمنہ دلال تیار آمنہ دلال کا کلمہ پڑھی جانتا ہے اے آمنے اے خبیب دیا انگلیاں کٹ دیو انہاں نے ہاتھ دی چیچی نو کٹ دیتا ہے سجے ہاتھ دی چیچی کٹی ہاتھ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا گیا خبیب پھر بھی آدھے نے میں کلمہ نہیں چھڑنا آدھے نے خبیب کلمہ چھڑ دے نہیں تا تجھے انگل بھی کٹ دیتی جائے گی ہاتھ کرنے اندر آگے میرے خبیب تے دوما ہاتھیاں انگلاں کٹ دیتا جاتا ہے کہ آدھے نے خبیب موقعیوں آمنہ دلال دا انکار کر دے کہ حضرت خبیب آدھے نے او ظالموں بدبختوں میں اپنی جان دی خاطر آمنہ دلال دیا گستاخیاں نہیں کر سکتا میں تہاڈے تو بچن واسطے تہانوں خوش کرن واسطے میں آمنہ دلال دا کلمہ نہیں چھڑ سکتا میری جان جانتی ہے چلی جائے اللہ نے جان دیتی ہے اپنے رستے اندر خرچ کرن واسطے اپنے رستے اندر صرف کرن واسطے دیتی ہے جتھے اللہ دا آرڈر آ جائے جتھے آمنہ دلال دا حکم آ جائے میں خبیب تو انکار نہیں ہوندا حالات انہاں نے پیراں دیاں انگلیاں کٹنیاں شروع کر دتیاں ایک پیر دیاں انگلیاں کٹ دتیاں گئیاں حضرات آندے نے خبیب واقعی ہن انکار کر دے حضرت خبیب پھر آمنہ دلال دا کلمہ پڑھی جاندے انہاں نے دوجے پیر دیاں انگلیاں کٹ دتیاں حضرات گل مکدی مقامہ انہاں ظالماں نے کیڑا جناب تو کیڑی پریشانی کیڑا ظلم ہے جڑا میرے خدا تے نہیں کیتا حضرات انہاں نے بازو سجے بازو دے ٹکڑے شروع کر دیتے آگے نے خبیب انکار کر دے تے بن جائے گا نہیں تا تینوں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا جائے گا حضرات حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کروا لے لیکن آمنہ دلال دا کلمہ نہیں چھڑیا اسے واسطے اللہ تعالیٰ
للہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ فرمایا کائنات کے لوگوں اے شہید اسلام دے شہداء نے شہدائے اسلام نو مردہ نہیں دے جانا اور نہ بات نو اگے کور نہ جانا حالات شہدائے اسلام کون نے اے ویکھنا ایک عورت انہاں دا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کے لوگوں آمینہ بلال دا کلمہ پڑھ لیا یہ ایک بی بی ہے ایک عورت ہے حالات انہاں کلمہ پڑھ لیا تے آمینہ بلال دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندیاں نے ادھر ابو جہل نوں پتہ لگدا ہے انہیں گرفتار کر لیا گھر دے اندر آ جاندا ہے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا بیٹا عبداللہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات انہاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے اے ابو جہل گھر دے اندر آ جاندا ہے آ کے آندا ہے او سمیہ او یاسر کلمہ چھڑ دیو نہیں تے تہاڈا حشر بڑا برا ہوئے گا کائنات کے لوگوں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں بڑے دکھ دیتے بڑیاں تکلیفاں دتیاں تو اٹھاں کھڑا کر لیا گیا حضرات ایک تک اس اٹھ نال ایک لت اس اٹھ نال بن دیتی جاندی ہے ایک شمال نو ایک جنوب نو حضرات اٹھ تیار کر دیتے جانے نے رسے بن دیتے جانے نے آندے نے سمیہ کلمہ چھڑ دے نیتا تیرے جسم دے دو ٹکڑے کر دیاں گے تینوں دو حصے اندر تقسیم کر دیتا جائے گا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے کافروں بدبختو میں سمیہ نے آمینہ بلال دا کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں سمیہ تو انکار نہیں ہو سکتا میں کلمہ نہیں چڑھ سکتی ایک جان اللہ پاک نے دیتی ہے اپنے رستے میں خرچ کرنے واسطے اپنے رستے کے اندر مصروف کرنے واسطے دیتی ہے کی ہوئے گا تسی مینوں دنیا سے تو ٹکڑے کر دو گے اللہ پاک مینوں جنتاں دا وارث بنا دے گا کائنات کے لوگوں حضرت سمیہ نو انہاں ظالماں نے دو ٹکڑے اندر تقسیم کر دیتا ہے انہاں نے کلمہ نہیں چھڈیا آئیے میں بات کو اکیلا کے جا رہا ہوں کائنات کے لوگوں شہدائے اسلام کا تذکرہ آ رہا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات والے مسلمان انہاں باغیاں نے گھیرا پا لیا گھر دے اندر گھیراؤ تنگ کر دیتا جاتا ہے انہاں دا گھیراؤ تنگ ہو گیا 40 دن تک میرے عثمان دا پانی بند کر دیتا جاتا ہے 40 دن ہو گئے عثمان دا پانی بند ہے حالات کھار پین دا سامان مہیا نہیں ہو رہا انہاں باغیاں نے گھیرا پایا ہوا ہے حضرت عثمان نو بڑا تنگ کیتا انہاں بڑا ظلم کیتا میرے عثمان تے شہدائے اسلام دا تذکرہ ہو رہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کے لوگوں بڑے پریشان نے آدھے میں باغیوں کسی مینوں جان دے نہیں میں عثمان کون میں آمینہ بلال دا دوڑا تمہاد عثمان حالات کسی مینوں جان دے نہیں ایک دن حضرت عثمان نے ایک کر کے چھاتی ماری دیوار کو منہ مبارک لیا آدھے میں باغیوں میرا قصور کی ہے میں عثمان کا قصور تے دسو میرا قصور کی ہے تسی مینوں اتنا پریشان کر دیتا میرا پیار تنگ کر دیتا پانی بند کر دیتا اور باغیوں جانتے ہو اے مٹے پانی والے کنواں نوں خرید کے کہڑے بندے نے آزاد کیتا یہ تہاڈے واسطے مٹے پانی والا کنواں میں عثمان نے 35,000 درہم دے اندر خرید کر کے مسلمانوں واسطے وقف کیتا سی اور باغیوں اج وہی پانی میں عثمان واسطے روک دیتا گیا وہ باغیوں تسی نہیں ہو جانتے میں عثمان کون میں عثمان آمینہ بلال دا صحابی بھی ہاں میں عثمان کون
अमल न करे अल्लाह पाक ने तेनू जन्नत दा वीज़ा अता कर दिता। राज हज़रत उस्मान रोई जाते कल बाई मुकई जाते और बालियो तुसी मेरा मुकाम ते मर्तबा नहीं जानते मैं उस्मान कौन जिन्नू आमिना दे लाल ने अपनी जुबान नबूवत नाल जन्नत जन्नती होने बशारत सुनाई है। कायनात के लोगों 18 ज़ुल्हज हज़रत उस्मान घर दे अंदर कुरान दियां तिलावत करते इन्हां बागियां ने घर दा घेराव कीता ज़ालिमां ने छलांग मार के हज़रत उस्मान दे घर दे अंदर दाखल हो जाते हैं ते आकर के हज़रत उस्मान नू पकड़ करके रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां जुल्म करने शुरू कर दिते। इतने मेरे उस्मान दी दाढ़ी मुबारक को पकड़ के मेरे उस्मान दी दाढ़ी नू खिंचना शुरू कर दिता है। हज़रत उस्मान रोई जांदे आंदे ने यारो मैं उस्मान दा कसूर ते दस मैं उस्मान दा कसूर की है ऐ सुन्नत रसूल दा कसूर की है। कायनात के लोगों हज़रत उस्मान ने इस्लाम की खातर अपनी जान को निछावर कर दिता है। ज़ालिमां ने 18 ज़ुल्हज हज़रत उस्मान शहीद कर दिता गया है। हज़रत उस्मान कुरान दिया तिलावत करते आए उस्मान कौन है हालात तो चार जुमले प्यार थे मैं बोल करके अपनी बात आगे तोड़ना चाहना हूँ। उस्मान कौन है जिस यारी करते अरिशाद नूरी सारे जिस यारी करते जिस यारी करते अरिशाद नूरी सारे पिंडली छुपा के आका फरमाया नाल इशारे क्यों ना हया करे क्यों ना हया करे एक सरताज अंबिया दा अर्शे बरी पे करता उस्मान बारमया दा रुतबा खुदा वताया रुतबा खुदा वताया मोहम्मद मुस्तफा दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां ज़ालिमां ने शहीद कर दिता है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाअ वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह पाक ने ऐलान फरमा देता कायनात के लोगों तेरा बंदा मेरे रास्ते के अंदर निकल पाएगा लड़ते लड़ते शहीद हो जाएगा मैं ऐसे बंदे को जन्नत दा वारिस बना दिया था। आओ जरा मैं दो चार बातें करना चाहता। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन जमूर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अल्लाह तो अंग्रेज सहाबी ने मजदूर सहाबी ने इन्हां दा जज्बा कहता है आमिना दे लाल नू एक दिन कहने लगे आमिना दे लाल जी मैं अगर अमर बिन जमूर ऐवें मजदूरी की हालत के अंदर लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊं मैं लड़ते लड़ते अपनी जान निछावर कर दिया इमाम कायनात जी क्या मैनू अल्लाह पाक अमर को जन्नत के अंदर इन्हें सही सलामत दाखिल कर देगा। मेरी मजदूरी खत्म हो जाएगी या नहीं मेरा लंगड़ापन खत्म हो जाएगा या नहीं। आमिना दे लाल फरमाने ने यार अल्लाह पाक जो बंदा अल्लाह के रास्ते के अंदर लड़ते लड़ते शहीद हो जाए अल्लाह पाक सही सलामत जन्नत का दाखिला अता कर देंगे। सदके पे कुर्बान जाओ हज़रत अब्दुल्ला हज़रत अमर बिन जमूर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लड़ते लड़ते हज़रत अल्लाह पाक के रास्ते के अंदर किताल करते शहीद हो जाते हैं। एक लाख तो मजदूर ने हज़रत आमिना दे लाल ने फरमाया
آمینہ دے لال فرماندے نے میرے حسینیو اللہ پاک نے مینوں اے عمر بن جموع لکھایا ہے عمر بن جموع اللہ پاک نے انہوں عدلہ تو صحیح سلامت کر کے جنت کا داخلہ عطا کر دیتا ہے سبحان اللہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ جڑا بندہ میرے راستے پر شہید ہو جائے انہوں مردہ نہ کیا جائے اور آپ بدلا ہوتا واقعہ بیان کر لگیا آمینہ دلال کا اقرار ہے جیسے بارے جندر میں دو باتیں سنا لگا خیلات کے لوگوں صحابہ نے پڑھ کر کے آمینہ دلال کا دفاع کیتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمینہ دلال کا چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے ظالمان نے شہید کر دیتا حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارے مسلمان نہیں ہوئے تھے آمینہ حضرات آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جتا حضرت حمزہ کو میں قتل کرنا چاہتا تھا میں پتھر اور دے پیچھے لگ گیا جنہوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے میرے نزدیک آئے میں داعشی نے تیر ماریا حضرت حمزہ کی ناک کی نچلی سائر پہ میرا تیر لگا پچھلی سائر تو نکل جانا ہے میں حضرت حمزہ کو شہید کر دیتا ہے کائنات کے لوگوں حضرت حمزہ عبداللہ کے رستے دن میں لڑدیا شہید ہو جاندے ظالمہ میرے حمزہ کو پڑی پہ دردی دینا شہید کیتا حضرت آمینہ دے لحاظ سے کچھا نو بڑی مظلومانہ شہادت ایسا کلیجہ پڑھ لیا میرے حمزہ کا کلیجہ دبایا گیا کائنات کے لوگوں اکھاں کٹ لیں نک کٹ دیتا ہے حضرات کن کٹ دیتے گئے میرے حمزہ کا مسئلہ کیتا گیا بڑی بے دردی دینا شہید کر دیتا گیا ہے حضرات کٹیا پھٹیا لاشا حضرت حمزہ کا غزوہ احد کے میدان کے اندر پیا کٹیا پھٹیا لاشا آمینہ دلال جی تو حضرات لاشوں کا معائنہ کر دیا اس لاش کو تم کے کٹا پھٹا لاشا پیا ہے آمینہ دلال ویٹ کے زاروں کی تار رونا شروع کر دیتا صحابہ نے آمینہ دلال جی ماجرا کیے وجہ کیے اتنی لاشاں پئیاں اتنے لوگ شہید ہوئے تسی اس لاش تے آ کر کے موت روئے ہو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کائنات والے مسلمانوں میں ساری زندگی کے اندر آمینہ دلال کبھی بھی اتنا روندیا نہیں دیکھا جتنا آمینہ دلال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا پٹا لاشا لے کے دارو کتار ہوئے نے میں سے ابا پوچھ گئے نے آمینہ دلال جی بڑے سیاپا شہید ہو چکے نے تسی اتنا نہیں روئے آج اتنا کیوں روئی جا رہے ہو آمینہ دلال فرمانے نے میرے صحابیوں تمہانوں پتہ نہیں ہے ایک کٹا پھٹا لاشا کیڑی ہستی دائے اے صحابیوں تسی جانتے نہیں ہو اے میرا چاچا حمزہ ہے سالمہ نے بڑی بے دردی نال شہید کر دیتا کٹا پھٹا لاشا اکھاں کٹ لیا گئیاں حضرات کن کٹ دیتے گئے نک کٹ لیا گیا میرے حمزہ کا مسئلہ کر دیتا ہے آمینہ دلال فرماتے ہیں صحابیوں تانوں پتہ نہیں حمزہ کے نال میرے کنے رشتے نے پہلا رشتہ حضرت حمزہ میرا خود دا رضائی بنا سی دوسرا رشتہ حضرت حمزہ نال حضرت حمزہ میرا صحابی بھی ہے تے تیسرا رشتہ حضرت حمزہ دے نال میرا حضرت حمزہ میرا چچا سی کائنات کے لوگ آمینہ دلال روئی جاندے نے نال
दुनिया ते यतीम हो के आया जो मैनू अब्दुल्ला अबू की याद आया कर दी मैं अपने चचा हमदा दा चेहरा वेख लिया करता मैनू चचा ते विचू अबू याद आया करता मैं चचा नू वेख के अपने दिल नू तसल्ली दे आया करता मैनू इंज लगदा सी जिवें मेरा अबू अब्दुल्ला है मेरे चचा हमदा दी शक्ल मेरे अबू अब्दुल्ला दे नाल मिलदी सी मैं अपने चचा नू वेख के अपने दिल नू तसल्लियां ते इत्मीनान दे लिया करदा अज सियाबी और जालिमां ने नक भी कट दिता अखां भी कट लईयां कान भी कट दिते सियाबी और मैं अज तो बाद दूर करी लाई जांदे मैं किहड़ी अस्सी नू वेखांगा ओए कायनात वाले करदे बासियो मैं नाम ते भी कर देन लगा ओ चचियां दी इज्जत करया करो अदब करया करो एहतराम करया करो चचा अबू दी मान होया करदा है ओ चचा अबू दी जगह ते होया करदा है कायनात वाले मेरा दिला चचियां दा बड़ा अदब ते एहतराम करया करदे कायनात मुसलमानों मैनू एक वाकया याद आ रहा है इन्हां चचियां नू चाहीदा भतीजियां दे नाल प्यार करन शफकत करन मोहब्बत करन इन्हां दा हक भतीजियां नू अदा करन और आज शेरपुरे दा वाकया बात मेरी इस पहलू दे मुतल्लिक नहीं लेकिन मैनू वाकया याद आया मैं जांदा जांदा डॉक्टर फिकर दे दिया कायनात वाले शेरपुरे दा वाकया दो भरा ने इन्हां चों एक भरा अल्लाह पाक ने इको पुत्र अता कीता राजे नू मौत आ जांदी बहुत हो गया कायनात दे लोगों खुदा अबू बहुत हो गया छोटा जा बच्चा छड़ के चला गया कायनात दे मुसलमानों एदा कच्चा बड़ा जालम है एक दिन एदे दिल दे अंदर आया आंदा यार एक कोई ते साडी जमीन जायदाद दा हकदार बन जाएगा आंदा मेरे पुत्रा दा हिस्सा भी ले जाएगा एदे अबू दा हिस्सा भी मेरे हाथ अंदर आ जाएगा एक दिन दुकान ते जांदा है मिठाई लेके आया ओदे विच जहर मिला के ले आया आगे भरजाई नू आंदा भाभी जी मेरा भतीजा किथे आ मेरा बेटा किथे है मेरे भरा दा पुत्तर किथे है मैं आज ओदा चाचा ओदे वास्ते मिठाइयां लेके आया वां और आज ओदी भाभी आंदी है वीरिया इत्थे सी तू मिठाई मैनू दे दे मैं ओनू खिला देवांगी आंदा नहीं नहीं मैं बड़ी प्यार ते मोहब्बत नाल भतीजे वास्ते मिठाई लेके आया मैं अपने अप्पा नाल खवावांगा कायनात दे लोगों भरजाई आंदी है वीरिया तेरे पुत्तर नाल और तेरे पुत्तर नाल खेलण बाहर निकल गया है हजरात जांदे जांदे इन्हें मिठाई दा डब्बा लिया और तू वाल ते पहुंच जांदा है ये दोवें एदा पुत्तर और एदा भतीजा नाल ने बुला करके आंदा उरे आ भतीजा जिदों कोले आया इनू सैर ते ले गया आंदा पुत्रा है तेरे वास्ते मैं मिठाई लेके आया मेरे बेटे नू ना दसी ओनू मिठाई नहीं खवानी ए मैं तेनू स्पेशल देण वास्ते आया इनू इनू की पता सी कि मैं इनके ते जुल्म करन लगा हां ते मेरे ते बहुत बड़ी क़यामत आ जाएगी अल्लाह दे चाचा भतीजे वास्ते मिठाई लेके आया जहर मिला करके शेरपुरे दा सच्चा वाकया अल्लाह ये चचा मिठाई दे के सैर ते होया अल्लाह के मिठाई दा डब्बा लेके ये फिर पुत्र कोले चला गया एदा पुत्र आंदा यार मैनू भी एक लड्डू दे दे जिवें बच्चे आपस दे अंदर चीज़ां खो के खा लेंदे इन्हें एक लड्डू चाचे दे पुत्र नू ही दे दिता जेड़ा इहदे वास्ते जहर मिला के लेके आया सी ओदे पुत्र नू लड्डू दे दिता हले आप खाता नहीं हालात ओदा पुत्र मिठाई खांदा गया ते तड़प के जमीन ते जा पिया तड़प तड़प के मर गया हालात ने आवाज़ां मारियां आंदा चचा मेरे भरा नू की हो गया हालात जदों इन्हें वेख्या तौर करके आया आके आंदा यार मैं तेनू आख्या सी मिठाई इनू नहीं देनी तू इनू क्यों दित्ती है आंदा चचा इन्हें मेरे तो मंगी सी मैं इनू दे दित्ती है हालात ए चाचियां वास्ते दादर की करे उन्हें भतीजे नू मारन दी कोशिश की थी अल्लाह पाक ने ओदे पुत्र ते ए ले आंदी हालात एदा पुत्र अल्लाह नू प्यारा आ गया बाहर चचियां दी इज्जत करना भतीजियां दा अदब
भतीजियां दा हक ना खाया करो। आमिना बिलाल रोई जाते आंदे मेरे सियाबियो मेरा बच्चा अमीरे हुंदा है जेनू वेख के मैं अप्पू दी याद आंदी मैं चचा नू वेख लिया करदा। अज तो बाद मेरा चचा भी मेरी अखां तो ओझल हो गया। इन्हां जालिमां बड़ी बेदर्दी नाल शहीद कर दिता ते अल्लाह पाक ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। फरमाया लोगो जेड़ा बंदा मेरे रस्ते अंदर शहीद हो जाए वो बंदा मुर्दा नहीं मेरे हां जिंदा। लेकिन कायनात के लोगां नूं इल्म नहीं वो केड़े हिसाब नाल जिंदा है। आओ कायनात वाले हो मैं एक वाकया सुना के बाद नूं खत्म करन लगा। कामों की दा वाकया हजरत अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी रहमतुल्लाह अलैह कामों की दी मरकजी मस्जिद अंदर हज़रात खुतबा जुमा दिया करदे हज़रात ते खुतबा दिया करदे तौहीद दा ऐलान करया करदे। सालमा दुश्मनां नूं बर्दाश्त ना आया। कायनात दे लोगो अल्लाह पाक ने यज़दानी रहमतुल्लाह अलैह दुआ करो जिथे यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह लेटे ने अल्लाह पाक यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह दी कब्र ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमाए। हज़रत यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह इन्हां अल्लाह पाक ने छोटा जिहा हज़ार नन्ना मुन्ना पुत्र अता कीता। एक छोटा जिहा बच्चा है हज़रात दुश्मनां नूं पता लगा अल्लाह ने इहनूं बेटा अता कर दिता है। हुण इह भी जवान हो के अल्लाह दी तौहीद दा ऐलान करेगा। कायनात दे लोगों इह बच्चा शहीद दा बीमार होया इन्हां नूं पता लगा हस्पताल लेके जा रहे ने। इन्हां जाके डॉक्टरां नूं रिश्वत दे के जहर दा टीका लगा के मरवा दिता। यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह हज़रात बड़ा सबर कीता। कुछ दिन गुजरे यज़दानी साहब रहमतुल्लाह अलैह जुमा करा के कामों की दी मरकजी मस्जिद के अंदर तौहीद दा ऐलान करके लाहौर जलसे वास्ते रवाना हुए। अड्डे पे पहुंचे दुश्मनां ने 11 खंजरां दे वार सीने पे कीते। हज़रात लौलान यज़दानी रहमतुल्लाह अलैह लाहौर में अस्पताल के अंदर दाखिल कीते गए। पूरे पाकिस्तान अंदरों हज़रात नौजवान खून देने वास्ते पहुंच जाते ने। यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह 3 महीने बाद अल्लाह पाक ने शिफा दी। शहादा इस्लाम का तज़किरा कर रहे हैं हज़रात जिन्हां अपने नजराने खून दे इस्लाम वास्ते पेश कीते अल्लाह दी तौहीद दे वास्ते अपनी जानां दा नजराना पेश कर दिता। यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह 3 महीने बाद अल्लाह पाक ने शिफा दी है। हज़रात जिस्म ते टांके मौजूद ने ते कामों की दी मरकजी मस्जिद के अंदर आकर के उसी तरह तौहीद दा ऐलान बुलंद कीता। कायनात के लोग कुफार के खिलाफ ऐलान कीता। यज़दानी साहब रहमतुल्लाह अलैह की आंदे ने लोगों गल सुनिया जे जिन्हों रब ना मारे ओनू कोई कायनात दी कोई भी चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नाले खुतबा जुमा दे जाते नाले रोई जाते ते नाले शेर कही जाते ने ओ आसमान तो डिग के नहीं मरदा बूटा रिज़्क़ वाला जेदा हरिया हुए ओ दरियावी उसनू ढोते नहीं। हाथ रब ने जेदा खुद फड़िया हुए आसमान तो डिग के नहीं मरदा बूटा रिज़्क़ वाला जेदा हरिया हुए ओ दरियावी उसनू ढोते नहीं। हाथ रब ने जेदा खुद फड़िया हुए अखां फेर लेंदे कई यार बेली। यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह कई जांदे नाले रोई जांदे कईयां जदों
مسئلہ نہیں یزدانی صاحب آدھے نے اکھا پھیر لیندے گئی یار دلی اکھا ویلا جد جد تے بڑیا ہوئے یار سجن ماتے انہوں یاد پیندے جڑا موت تے صبر تے ٹریا ہوئے یار سجن ماتے انہوں یاد پیندے جڑا موت تے صبر تے ٹریا ہوئے خنجر دس لگن پاویں لاکھ لگن اور خنجر دس لگن پاویں لاکھ لگن نہیں مردا جنر تو مریا ہوئے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون اللہ پاک کو دعا ہے اللہ پاک جو کچھ میں تسا احباب کے سامنے بیان فرمائے اللہ سانو سمجھ کے قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ جب تک زندہ رکھے دین اسلام